Apa? Mobil bis kuning. Mana sih? Oh iya, di atas ya. Itu namanya bumper. Lagi di mana? Lagi lihat bis. Oh, itu Blackpink. Tumping tuh. Hadap sini. Nah, iya Blackpink ya teh. Blackpink. Ada Deep Purple. Ada Monyes. Ada Asteroids. Tuh. One Piece. Udah yuk. Nanti. Emang nggak capek bolak-balik baik? Kenapa ikut mundur? Udah yuk. Ali di mana? Ketemu bis banyak ini, dia nggak mau pulang. Apalagi di sini di Tunggal Jaya nih guys. Tuh, sebocil. Udah capek belum? Belum. Kau balik lagi. Enggak, lagi rusak. Udah? Udah belum? Udah. Yuk.